بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في سلسلة تعلم اللغة الفرنسية من خلال وصفة. Bienvenue dans une nouvelle série de vidéos Apprendre le français à travers une recette. La leçon d'aujourd'hui est comment monter les amandes. درسنا لهذا اليوم هو كيف ننزع قشور اللوز. فلنبدأ. Qu'on commence. On commence d'abord par les ustensiles الأواني. الأواني التي نحتاجها في هذه الوصفة هي un linge قماش, un récipient وعاء, un récipient وعاء, une casserole وعاء طبخ, un égouttoir معناه مصفاة. اللانج كما توضحه هذه الصورة هي عبارة عن قطعة قماش. un linge. un égouttoir مصفاة. un récipient وعاء. une casserole وعاء طبخ كما توضحه هذه الصورة. ننتقل الآن إلى مكونات الطهي. On passe aux ingrédients. On n'aura pas besoin d'ingrédients cette fois-ci car il s'agit seulement d'une technique d'enlèvement de la peau des amandes. بمعنى أنه لن نحتاج في هذه المرة إلى مكونات لأن هذه الوصفة عبارة فقط عن تدبيرة من أجل نزع قشور اللوز. On passe alors aux verbes qu'on va utiliser. الأفعال المستعملة. Les verbes. Bouillir. On a le verbe bouillir. Le verbe bouillir veut dire يغلي. L'eau bouillante par exemple. الماء المغلي. Égoutter. بمعنى يقطر. Plonger رأيناه في الفيديو السابق وهو يعني يرمي في الماء. glisser معناه يزلق أو ينزلق. appuyer بمعنى يضغط. وأخيرا sécher بمعنى يجفف. On passe maintenant à la technique permettant de monder les amandes. ننتقل الآن إلى التدبيرة التي من خلالها نقوم بنزع قشرة اللوز. فلنبدأ. Comment monder les amandes? Dans une première étape, plongez les amandes dans l'eau bouillante. قلنا le verbe plonger معناه يرمي في الماء. l'eau bouillante معناه الماء المغلي. إذن ارمي اللوز في ماء مغلي. C'est-à-dire, dans une casserole, vous plongez les amandes dans l'eau bouillante. هذه الصورة تمثل مصفاة. Égouttez les amandes à l'aide d'un égouttoir. À l'aide d'un égouttoir, vous égouttez les amandes. بمعنى قطر اللوز بواسطة مصفاة أو بواسطة مصفاة قطر اللوز. Égouttez les amandes à l'aide d'un égouttoir ou encore à l'aide d'une passoire. Plongez-les directement dans un récipient d'eau froide. بمعنى ارمي اللوز في وعاء به ماء بارد. Prenez une amande entre le pouce et l'index et appuyez doucement, comme l'image montre. La peau va glisser et partir facilement. كما توضحه هذه الصورة خذ اللوز بين الأصبع والسبابة واضغط بخفة. القشرة ستزلق وتذهب بسهولة. Prenez une amande entre le pouce et l'index et appuyez doucement. La peau va glisser et partir facilement.
وفي الأخير ماذا نقوم؟ Sécher les amandes mondées dans un linge propre. Sécher les amandes mondées dans un linge propre. بمعنى جفف اللوز المنزوع القشرة في قطعة قماش نظيفة كما توضحه هذه الصورة. وفي الأخير les amandes sont finalement bien mondées. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس وإلى اللقاء بإذن الله مع درس جديد. إلى اللقاء. وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم دروس وفيديوهات جديدة.